नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 8 तारिख 2025 सोमवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी रूपाली शहीद नगर भुवनेश्वर रे। आजिर नाटक भोला शंकर पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुहिका मंगलपुर जाजपुर। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार शेष रजनी जामदा रायरंगपुर रे। आजिर नाटक धर्मर हेबो जय। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी बीटीएम झारसुगुड़ा। आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी ओला बेरेणी कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सुर प्रतापपुर भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक सकल तीर्थ तचरणे। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी हलधरपुर केन्दुझर। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी सागर गुआ बलगढ़ खोर्धारे। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी दुबलापाଳ तेलकोई केन्दुझर रे। आजिर नाटक हाइदर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अंगपड़ा किशोरनगर अनुगुल रे। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी रेंगाली डैम अनुगुल रे। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ओडगाँ नयागढ़ रे। आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी जगन्नाथ प्रसाद यात्रा पड़िया नाकटी देउल संबलपुर। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुलेई परजंग ढेंकानाल रे। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी रियामाल देवगढ़। आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार शेष रजनी टाटा कॉलोनी ओरासाही सुकिंदा जाजपुर। आजिर नाटक हे ईश्वर पारिकर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी रिमुली केन्दुझर। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी
କୋଇଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟିଆମୁରା ବଡ଼ଗାଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସନ୍ତପଡ଼ା ନୂଆସାହି ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଠାକୁରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛତାବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନାଚୁଣୀ ବାଲୁଗାଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତାଳକୁଣ୍ଡି ରିଆମାଳ ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରେଳା ପଶ୍ଚିମବାଡ଼ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜାଲିପାଲି ବରପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତେଣ୍ଡରା ପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବଦା ପଳସା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନଳିଦା ବରି ଛତିଆ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛୋଟ କାନପୁର କାଳିକାପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଏମ୍ ସିରିଗିଡ଼ା ବିଜେପୁର ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅରିସଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।